बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और रातों रात अमीर होने का जो चस्का लगा है शायद हम लोगों को, उनमें मामलात कुछ बड़े अजीबो-गरीब हो चुके हैं कि जहाँ हमें कुछ नज़र आता है कि हम पैसा लगाएँ बगैर सोचे-समझे, हम लोग वहाँ पर कूद पड़ते हैं और उसके बाद जो हाल होता है उसकी एक ताज़ा मिसाल है। आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आपने चीज़ देखी होगी कि पाकिस्तान में एक चीज़ छाई हुई है कि जी पाकिस्तान में लहसुन की एक नई किस्म आई है, नार्क जीवन। आप इसकी काश्त करें, आप लोग रातों रात अमीर हो जाएं, करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी उसके ऊपर चार चांद लगा दिए, जी इतना लगाएं इतना मिलेगा, इतना लगाएं इतना मिलेगा, 19 लाख लगाएं तो आपको 80 लाख मिलेगा, फलाना लगाएं। हम तो तैयार रहते होते हैं ऐसे कामों के लिए। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े लोग, आम लोग बेचारे भी, उन्होंने ये नहीं देखा कि खरीदार कौन होगा, वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर इसमें कूदे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि लहसुन लेने वाला कोई नहीं है। यानी आप इमेजिन कर लें कि आज से कुछ देर पहले, यानी तकरीबन 1 साल पहले, जहाँ फी किलो ये बीज 14,000 में फरोख्त हो रहा था, अब इसे चंद सौ में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। यानी लोगों ने लहसुन लगा लिए, फसलें तैयार हैं, सब कुछ है, लेकिन अब खरीदार हमारे पास कोई नहीं है। अब हुआ यूँ है कि इतने ज़्यादा लोग इसमें कूदे, इतने ज़्यादा लोग इसमें कूदे कि हर किसी ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। और इस वक्त मामला ये सामने आ गया है कि इस वक्त इतने ज़्यादा लोग इसमें कूद चुके हैं और इतना ज़्यादा लहसुन हो गया है कि कोई खरीदार ही हमारे पास मौजूद नहीं। ये मामला क्या है, ज़रा इसको आप समझ लें। और अगर आप इस बिजनेस में कूदने वाले हैं तो खुदा का वास्ता है, रहम कीजिए, ये काम मत कीजिए। वही हुआ है कि 2020 में एग्रीकल्चर की दुनिया में एक चीज नई इंट्रोड्यूस करवाएगी कि लहसुन की नई किस्म नाग जीवन मुतारिफ हुई है। और इसमें होता यह है कि आपकी पैदावार इवन के थोड़ी हो, पैसा आपको कम लगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। और हर एक ने फैसला किया कि यार अब इसमें हम पैसा लगाते हैं। यानी वो लोग जिन्होंने काफी अरसे से अपना पैसा संभाल कर रखा था, यार हम किसी बिजनेस में लगाएं, कोई मामला इस तरह करे, वो सारे कूद पड़े, खासतौर पर नौजवान। अब हुआ यूँ है कि इस वक्त सरमायाकारी जो है इसमें बहुत ज़्यादा होगी। किसी के पास 400 मन लहसुन है, किसी के पास 3,000 मन तक है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि खरीदारी कोई नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स ने 50 लाख रुपया लगाया है और उसने उससे तकरीबन 3 लाख रुपया भी कमाया और उसकी असल रकम भी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर बार बार लोगों ने कहा है कि जी असल में आप पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं हमने देखा। अब आप सिंपल सी पेट्रोल की मिसाल ले लें। मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया तेल की जो डिमांड है, यानी पूरी दुनिया में 100 तकरीबन मिलियन बैरल के करीब पूरी दुनिया में जाता है, यानी आप ये समझे 10 करोड़ बैरल। तो उन्होंने काम ये किया कि बजाय कि, यानी अब आप सोचें कि अगर डिमांड दुनिया की 10 करोड़ बैरल है और आप मार्केट में 20 करोड़ फेंक दें तो उसकी कीमत आधी हो जाएगी। अगर आप मार्केट के अंदर यानी 1 अरब बैरल लाना शुरू हो जाए तो डिमांड तो आपकी 10 करोड़ है, तो आपका कोई खरीदार नहीं होगा, कीमत बिल्कुल जमीन पर आ जाए। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। जब तेल की कीमत बढ़ानी होती है तो आप काम ये करते हैं, प्रोडक्शन रोक देते हैं। डिमांड जो होती है वो ज्यादा हो जाए, प्रोडक्शन आपकी कम हो, इसलिए रेट ऊपर जाते हैं। ये पिछले काफी अरसे से हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इन लोगों ने कहानियां सुनी, सोशल मीडिया पर गए और वो जी असल में आप पैसा लगाएं, फसल ऐसी तैयार होगी, इतना पैसा लगेगा, इतनी तकदीर बदल जाएगी, अब रातों रात अमीर हो जाएंगे। अब अवाम और सारे धड़ाधड़ उसमें घुसे। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई सप्लाई कितनी हो, डिमांड कितनी हो, हमने करना क्या है। अब उसमें असल में अब चीजें समझ आ रही हैं कि बहुत सारे इसमें प्रोपेगेंडा था। यानी ये एक ऐसा लग रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाया गया। किसी ने आकर कहा मैंने 19 लाख रुपया लगाया, मुझे 90 लाख बचा। किसी ने कहा मैंने 50 लाख लगाया, मुझे 4 करोड़ बचा, और इसमें कोई लॉस नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसमें इतनी ज्यादा तादाद में लोग आगे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीछे एक माफिया बैठा हुआ था, उसने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया, सोशल मीडिया पर बंदे हायर किए और उनसे कहा कि आप ये जाकर बना दे, और सब ने जब फसल लगा ली, अब कोई खरीदार नहीं। अब वो कौड़ियों के भाव लेंगे और कौड़ियों के भाव खरीद कर वो मार्केट के अंदर इसको बेचेंगे और अपने रेट पर बेचेंगे और सारा कुछ स्टोर कर लेंगे, यानी अपने पास रखेंगे। और डिमांड जब होगी उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात, सप्लाई नहीं होगी, तो फिर वो बेचेंगे।
اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں پاکستان میں DHA مارکیٹ کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیلروں کو کہتے ہیں لوگ کہ آپ ہوا اڑا دیں مارکیٹ کے اندر کہ فلانے کا ریٹ ہو گیا. وہ ایک فیک ہوا ہوتی ہے اور وہ ریٹ آسمان پر چلا جاتا ہے. 20-25 2 مہینے کے بعد وہ نیچے آ جاتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو سیل کر دیتے ہیں اور مارکیٹ نیچے آتی ہے بائی لو سیل ہائی. یہ ایک جو فارکس کا یا اسٹاک مارکیٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے. اب پاکستانیوں نے نہ دیکھا نہ کچھ کیا, ہر کوئی جا رہا ہے, لسن لگائی جا رہا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. آپ جا کر دیکھ لیں کہ 19 لاکھ لگائے, 10 لاکھ لگائے, فلانا کرے, یہ کرے, وہ کرے, آپ کروڑوں اربوں پتی ہو جائیں گے. اب لوگوں نے لگا دیا, فصل بھی تیار ہے, آپ کے پاس خریدار ہی کوئی نہیں, بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اسی طرح کی صورتحال ہو جائے کہ آپ مارکیٹ کے اندر اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے 100 اور آپ پروڈیوس کر دیں 1 لاکھ, تو بتائیں لینا کس نے ہے. یہ سب صورتحال ہے. اب ہو ہی رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے اب بڑے بڑے سرمایہ دار یا جو مافیاز ہیں وہ رابطہ کرے, وہ کہہ رہے جی دیکھو تمہارا تو سب کچھ برباد ہو رہا ہے تو تم ہمیں دو. اصل میں یہاں تک ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے. بڑے بڑے مافیاز یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے خرید ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیں اور ایکسپورٹ کر کے ہم اچھا مال بنائیں, اور اس لیے مارکیٹ کے اندر ایک ہوا بھی کر دی ہے, کوئی خریدار نہیں ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے, اور دوسرا ہماری پراپر ورکنگ نہیں ہوتی کہ دیکھیے آج ہم نے اتنا بنایا, ہم نے سپلائی کس کو کریں, بس لگا دیا, خریدار کوئی نہیں ہے, کیا دکانوں پر جا کر کرنا ہے. لوگ اس وقت سمجھ نہیں پاتے. دیکھیے مال کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پر. آپ کی ہر چیز اس وقت تباہی کا شکار ہے. یعنی لوگوں کو ہمارے یہاں پر ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کے جتنے بلینرز ہیں وہ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو 12 سے 15 سال لگ جاتے ہیں اچھا کیریئر بلڈ کرتے. ایک بچہ اگر لیٹ سے 20s میں ہے, آپ اس کو سمجھائیں کہ بھائی 35 سال تک جا کر تو اسٹیبل ہوگا, ہو سکتا ہے 40 سال میں ویل اسٹیبلش ہو جائے, 20 سال لگے. وہ دیکھ رہا ہے وہ ٹک ٹاکر کے اوپر اس بندے کو کوئی جانتا نہیں تھا, وہ ایسے ہو گیا فلانا, اس نے تو ویڈیوز بنا لی, اچھا یہ ہو گیا میں بھی کچھ کروں. ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے, گھر والے اس کو تانے دے رہے ہیں. ہمارے یہاں پر تو معاملہ نہیں ہے. آپ کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا ناکامی آنی ہے تمہیں, پوری ورکنگ کرو, ٹائم ٹیکنگ لو, جلد بازی نہیں کرنی, اور اس کے بعد ریزلٹس آئیں گے. پاکستانی قوم چاہتی ہے آج لگائیں صبح وہ اٹھے تو اربپتی ہو جائے. تو مجھے حال دیکھنے باپ کا کیا ہوا ہے, لوگ کیریئر بناتے بناتے ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں. یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ایک بڑی عام سی چیز ہے کہ ایک ماہر کو بلایا گیا, اس نے صرف ایک جگہ ایک ہتھوڑا مارنا تھا اور اس نے اس کے اچھے خاصے چارج کیے. تو اس نے کہا کہ تم نے صرف ایک ہتھوڑا ہی مارا ہے. اس نے کہا کہ ہتھوڑا مارنے کا میں نے پیسہ نہیں تم سے چارج کرا, یہ 20 سال تجربہ ہے میرا کہ ہتھوڑا کہاں پر مارنا ہے تاکہ آپ کا کام ہو جائے. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ راتوں رات امیر بننے والا کوئی بھی بزنس ہے, ایک تو لوگوں کو پیسہ دینا آپ بند کر دیں کہ تو لگا لے تو لگا لے. آپ کسی کام کو سیکھیں, اس کے اوپر ٹائم لگائیں, اس کے اوپر آپ کو ہو سکتا ہے نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کو محنت کامیابی, یہ تمام چیزیں پھر جا کر آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. یہ اتنی جلدی کام نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں سارا پاکستان لے کر بیٹھا ہوا ہے لہسن کی فصل اور کوئی خرید